church. Dios les bendiga, iglesia. I know I'm not your pastor, but you could clap. Sé que no soy el pastor, pero pueden aplaudir. Pastor is on a mission preaching in Ontario, El pastor está en una misión predicando en Ontario, but you get your pastora. pero van a poder escuchar a la pastora. And I'm so excited to be able to share a word with you today. Y estoy tan emocionada de poder compartir una palabra con ustedes. You know, the human experience is a tremendous opportunity for personal growth. Saben que la experiencia humana es una tremenda oportunidad para el desarrollo personal. So I hope that you're taking notes. Entonces espero que estés tomando notas. Not only that you may take them, but that you may implement them. No nomás tomarlas, pero que la pongas por práctica. These are very valuable lessons that are being preached. Estas lecciones tienen de mucho valor. You know, for us, this is hard work. Para nosotros esto es trabajo difícil. We don't take it lightly. No lo tomamos a la ligera. We spend time in the Word. Tomamos tiempo en la palabra. We're praying for you. Estamos orando por ustedes. And we also open up our lives before you. Y también abrimos nuestras vidas ante ustedes. See, the word that transforms La palabra que transforma is not the one that you only take notes. no es la que nomás tomas notas. It's not the one that you just hear. No la que nomás escuchas. It's the word that you put into practice. Es la palabra que pones en práctica. I said I was going to behave and I was not going to be preaching, but I feel like preaching already. I'm going to be nice to Kim. So, the word that transforms La palabra que transforma is the one that you become a doer of. es la que tú te haces hacedor de. We can't just be hearers of the word. No nomás podemos ser oidores de la palabra. We need to be doers of the word. Tenemos que ser hacedores de la palabra. See, I've been pastoring for 20 years. Yo he estado pastoreando por 20 años. And I know some people Y yo conozco a alguna gente that after 20 years, que después de 20 años they're still struggling with the same thing they struggled in year number 1. todavía tienen el mismo problema que tenían en el año 1. Why? ¿Por qué? Because they have not become doers of the word. Porque no se han convertido en hacedores de la palabra. But today you will leave this place as doers of the word. Pero hoy te vas a ir de este lugar como hacedores de la palabra. I'm ready to preach this word. In this series, we've talked about our minds. En esta serie hemos hablado de nuestras mentes, We've talked about our emotions. nuestras emociones. And today I have the privilege on speaking of the physical aspect of the human experience. Y hoy tengo el privilegio de hablar del aspecto físico de la experiencia humana. What a challenge it has been. ¿Qué desafío ha sido? You know, growing up, I never played any sports. Saben, mientras yo crecía, yo nunca jugué ningún deporte. Never, ever, ever. Nunca, nunca, nunca. Pastor says I didn't even play tetherball. El pastor dice que ni los juegos en la elementaria jugaba, los deportes. And so I lived a life of survival. Entonces yo crecí viviendo una vida de supervivencia. Seeing my single mom struggle day by day to survive. Miraba a mi mamá soltera día a día luchando. We had no purpose. No teníamos propósito, We had no direction. ni dirección, No dreams. no sueños, No aspirations. no aspiraciones. I mean, I don't know if you can relate to me. Yo no sé si tal vez seas un poco igual que Man, yo. don't leave me alone. Can you relate? No me dejen solo. Life ¿Alguien pasó has por been eso? a struggle. La vida ha sido una lucha. Life was not easy for me. La vida no fue fácil para And mí. so when you grew up in that setting, Y entonces cuando tú creces en ese lugar, it's hard for you to dream. es difícil hasta poder soñar. It's hard for you to have aspirations, Es difícil tener alguna aspiración let alone find a role model in the community. y ni encontrar a alguien que te inspire en tu misma comunidad. And so life was tough. Entonces la vida para mí fue difícil. You know, God wasn't even present in my home. Dios nunca fue presente en mi hogar, But all of that changed pero todo eso cambió at the age of 22. cuando tenía 22 años. You know, the Bible says that God predestined us. Saben que la Biblia dice que Dios nos predestinó. So before we were born, He had already set us apart. Así que antes que naciéramos, Dios nos apartó. Not only did He predestine us, but He gave us a calling.
No nomás nos predestinó, pero nos dio un llamado. What is a calling is a purpose. ¿Y qué es un llamado? Es un propósito. He gave us a mission to live out. Él nos dio una misión para poder vivir. So he predestined us before we were born. Él nos predestinó antes de nacer. He gives us a mission in life. Nos da una misión en la vida. And then he equips us. Y después Él nos equipa. He says everything you're going to need to fulfill this mission is already inside of you. Él nos dice todo lo que ocupas para llevar a cabo esta misión ya está dentro de ti. And so this journey of the human experience Entonces esta jornada de la experiencia humana is to discover my purpose. es para descubrir mi Is propósito. to discover my mission. Es para descubrir mi misión. Because I don't believe that God predestined me so that I could suffer. Porque yo no creo que Dios me predestinó nomás para sufrir. I don't think God predestined me so that I could survive every day of my life and have no dreams. Yo no creo que Dios me predestinó nomás para sobrevivir y no tener sueños. And so when I opened up my life to God at the age of 22, Entonces cuando yo le abrí mi vida a Dios a la edad de 22, He took me into a healing journey. Él me llevó en un proceso de sanidad interna. I had so much anger in my life, Tenía tanto odio en mi vida, so much resentment. mucho resentimiento. I was a broken girl. Era una muchacha quebrantada, And this rota. took about 3 years. Y este proceso de sanidad me llevó como 3 años. So tell your neighbor, it's not too late. Entonces dile a tu vecino, no es muy tarde. And then tell your other neighbor, I'm still in the process. Y dile al otro, todavía estoy en el proceso. Man, healing is a journey, my people. La sanidad interna es un proceso. And it's not a one event in your life. It's going to be your whole life. No es nomás un evento en tu vida, va a ser todo tu vida. And so as this healing journey took place in my life, Y mientras pasé este proceso de sanidad interna, I then started asking myself, después me empecé a preguntar, what's my purpose? ¿qué es mi propósito? What am I called to do? ¿Qué fui llamada a hacer? What am I called to be? ¿Qué fui llamada a hacer? Can you do something with this broken girl? Dios, ¿puede hacer algo con esta muchacha quebrantada? Can you grab my broken heart and use it? ¿Puedes agarrar mi corazón roto y usarlo? And God told me, Y Dios me dijo, I could do many things with a person who's willing to be used by me. yo puedo hacer tantas cosas con una persona que está dispuesta a ser usada por mí. I was so grateful for the love and the peace that I was living. Estaba tan agradecida por el amor y la paz que estaba viviendo. He took away the resentment. Él me quitó el resentimiento, He took away my anger. mi enojo. And I was just so grateful that I said, Lord, use my life Y estaba tan agradecida que le dije a Dios, usa mi vida as a living sacrifice. como un sacrificio vivo. Do with me as you please. Haz de mí lo que tú quieras. My life belongs to you. Mi vida pertenece a ti. Because I was so grateful for what I was feeling. Porque estaba tan agradecida de lo que yo sentía. I was so grateful that I had dreams now. Estaba tan agradecida que ahora tenía sueños. And I found my purpose. Y encontré mi propósito. And my purpose is Y mi propósito es to set the captives free. por llevar a cabo a los cautivos That the libres, blind may see. que los ciegos miren, That I may preach the good news. que pueda predicar las buenas nuevas And declare that the coming of the Lord is y near. declarar que la venida del Señor está por I have venir. come to restore identities. Para venir a restaurar vidas. I have come to restore lost dreams. Vine a restaurar sueños perdidos. I've come to tell you that you will win. Vine a decirte que tú vas a ganar. That you will prosper. Que tú vas a prosperar. That God is with you. Que Dios está That contigo. you are not alone. Que no estás solo. And if God was able to take this little broken girl from the hood Y si Dios pudo venir y usar esta niña del and barrio do great mighty works, y hacer buen trabajo, He will do it with you too. Él lo va a hacer contigo Because también. God makes no exception of people. Porque Dios no hace acepción de personas. Oh man, I think I believe so much in you, and I wish you could see what I see in you.
Yo creo tanto en ti por lo que yo he visto. So I'm here to tell you Así que vengo a decirte to don't give up. que no te rindas, Do not give up. no te des por vencido. I don't know where you're at in your healing journey. Yo no sé dónde estás en tu proceso de sanidad. I don't know how broken you are. No sé qué tan quebrantado, roto estés. But I want to tell you, don't give up. Pero te quiero decir, no te des por vencido. Because your tribe believes in you. Porque tu tribu cree en ti. Because your pastors believe in you. Porque tus pastores creen en ti. So tell your neighbor, I still have time. Así que dile a tu vecino, todavía tengo tiempo. I want you to be able to break generational curses. Quiero que tú puedas romper maldiciones generacionales. I want you to align your plans to the will of God. Que tú puedes alinear tus planes con la voluntad de Dios. I want you to win. Quiero que tú ganes. Let's go to 1 Corinthians 9:24. Vamos a leer 1 de Corintios 9:24 And let's see what the Bible has to say about this. y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. And sobre I wanted to esto. take it old school today. Y hoy quise usar mi Because this is Biblia. old school for a lot of people now. But guess what? If there's no Wi-Fi, they still works. Right? La Biblia todavía está aquí si no hay Wi-Fi. The Bible says, La Biblia dice, don't you realize that in a race everyone runs? ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren? We're all in this race called life. Todos estamos en esta carrera llamada la vida. We're all running. Todos estamos ganando. The problem is that there's people running with no destination to get to. El problema es que hay mucha gente corriendo sin un destino que There's people that's alcanzar. running in circles. Hay gente que está corriendo en círculos And you've been running that circle for way too long. y han estado en ese círculo por varios tiempos. So in this race, everyone runs. Entonces en esta carrera todos But corren, one person gets the prize. pero solo una persona se So lleva run el to premio. win. Así que corran para So ganar. you need to run to win. Tienes que correr para ganar. You need to live to win. Tienes que vivir para ganar. You need to dream to win. Tienes que soñar para ganar. You need to run this race to change the course of your life. Tienes que correr esta carrera para poder cambiar el camino de tu vida. Verse 25 says, Verso 25 you're dice, doing good, Kim. Thank you. Come on, give it for Kim. Verse 25, all athletes are disciplined Todos los atletas son disciplinados in their training. mientras entrenan. Whew, that's a hard word right there. Es trabajo difícil. Has discipline been hard for you? ¿La disciplina ha sido difícil para ti? You know, discipline has been very hard for me. La disciplina ha sido muy difícil But para I've mí. been able to overcome a lot of obstacles with small changes. Pero he podido sobresalir muchos obstáculos con cambios pequeños. So I worked on getting my mind in order, Así que primero empecé con agarrar mi mente en orden, handling my emotions, manejar mis emociones, feeding my spirit. alimentando mi espíritu. But I didn't notice I was forgetting one thing, Pero no me di cuenta que se me olvidaba una cosa, which is the temple of the Holy Spirit. que es el templo del Espíritu Santo. I was forgetting about my body. Estaba olvidando mi cuerpo. And God often talks about our body Y Dios a menudo habla de nuestros cuerpos because it's like our car porque es como nuestro auto, nuestro that's going to carro, take us to our life mission. que nos está llevando a nuestra misión de vida. So God has given us a body Así que Dios nos ha dado un cuerpo so that our spirit and our soul could abide para que ahí pueda habitar nuestro espíritu y alma to fulfill our mission. para poder llevar a cabo nuestra misión. Once my mission is completed, Ya cuando mi misión se ha completado, this body will die. este cuerpo morirá It will turn back into dust. y va a ser tierra, But my spirit goes back to my creator. pero mi espíritu regresará a mi creador. So our bodies are very important Así que nuestros cuerpos son muy importantes in order to live out the mission God has given to us. para poder llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado. So going back to verse 25, Así que en versículo 25, all athletes are disciplined in their training. todos los atletas
se entregan con disciplina. They do it to win a prize that will fade. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, But we do it pero nosotros lo hacemos for an eternal prize. por un premio eterno. So I run with purpose. Por eso yo corro cada paso con I propósito. run with purpose. Yo corro con propósito. Everything I do has a purpose. Todo lo que yo hago tiene un propósito. Every book I read has a Cada purpose. libro que leo tiene propósito. Every meeting I have has a purpose. Cada meeting que tengo tiene propósito. Every friend I have has a purpose. Cada amistad que tengo tiene un propósito. Even every TV, whatever I watch on TV has a purpose. I don't watch junk. Hasta lo que veo en la tele tiene propósito. Yo no miro cualquier cosa. Because I want to be disciplined. Porque yo quiero ser disciplinada. So I run with purpose in every step. Así que corro cada paso con propósito. I'm not just shadowboxing. No solo doy golpes al aire. I'm not just hitting the air. No nomás estoy golpeando el aire. I'm not just swinging. No nomás estoy golpeando. I know what I'm swinging at. Yo sé a qué estoy golpeando. I know who I'm fighting. Yo sé a quién estoy I peleando. know who I'm fighting and what I'm doing. Yo sé a quién estoy peleando y lo que estoy haciendo. Verse 27. Verso 27. I discipline my body like an athlete in training Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. to do what it should do. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. So today I'm going to provide you with some resources Entonces hoy les quiero proveer algunos recursos and guidance for you to fulfill, y, for you to have full understanding y guianza para que tú tengas entendimiento of God's plan for your life, del plan de Dios para tu vida. that you may find purpose and meaning Que tú encuentres propósito in your personal life, en tu vida personal, in your professional pursuits, en tu vida profesional, and that you may be able to maintain your mental, emotional, and physical well-being with God's help. y para que puedas mantener tu bienestar mental, físico y emocional con la ayuda de Dios. Whew, but discipline has been so hard. Pero la disciplina ha sido muy difícil. We've been working out. He estado yendo al gimnasio It hasn't been nothing easy. y no ha sido nada fácil. I know that in order to live my purpose, Yo sé para que yo pueda vivir mi propósito, that I had to start taking care of this body. necesitaba empezar a cuidar este cuerpo. Because I want to be able to serve my church for a very long time. Porque yo quiero poder servir a mi iglesia por And mucho that is my tiempo. purpose of being healthy. Y es mi propósito es estar saludable. I want to be able to see my grandchildren fulfill their mission in life. Yo quiero poder vivir a mis nietos, vivir su visión de I'm vida. thinking of legacy. Estoy pensando en el legado. You know, my biggest motivation was my mom. Mi motivación más grande fue My mi mom madre. is right here. Mommy, say hi. Aquí está Ay, mi póngase madre. de pie. I need to show you Póngase all. de pie. Póngase de Stand up, pie. That's my Mom. mom. So I am not going to say her age because I'll get in trouble. No voy a decir su edad porque me va a regañar. But my mom goes to the gym, if she could, 7 days a week. Mi mamá va al gimnasio si My pudiera mom 7 stays días in a la the gym. semana. Ella siempre está en el gimnasio. She wakes up early in the morning, Se levanta temprano, goes to the gym, va al gimnasio and has a full-time job. y tiene un trabajo de tiempo So completo. if I'm 46, just imagine how old my mom is. Y si yo tengo 46, te puedes imaginar cuántos años And so tiene my mi mom mamá. will say, ay, mija, you should go to the gym. And my mom calls me and says, mija, deberías de ir al gimnasio. Yeah, I feel so good. Me siento tan bien. I have so much energy all day. Tengo tanta energía todo el And I día. was like, yeah, whatever. Y le digo, sí, lo que sea. And she would call me all the time to tell me how great she feels and how she boxes and she hikes and she runs and she lifts weights. Y me llamaba todo el tiempo para decirme que también se siente las pesas que puede hacer en el gimnasio, las caminatas. Deberías ir con Javier. You should go with Javier. I felt like telling her, man, just tell me that I'm out of shape. Ya casi le decía, nomás dime que estoy sobrepeso. But she has been my greatest inspiration. Pero ella ha sido mi gran y más grande inspiración. You know, growing up, she was the first one who taught me how to fight. Sabes, mientras yo crecía, fue la primera que me enseñó cómo She pelear. was like, if you get in a fight and if you lose, I'm gonna beat you. Me decía,
Si te metes en una pelea y pierdes, te voy a dar yo a ti. So literally, we would like both shadow box. Y hasta me enseñaba cómo mover para pelear. But now we're both fighting Satan. Pero ahora los dos estamos We're peleando a both fighting Satanás. Satan. We don't longer have to protect ourselves because God protects us. Ya no nos tenemos que proteger porque Dios nos protege. Man, but look, at the age of 46, I play golf now. Pero ahora a la edad de 46 juego golf. It's taken a lot of discipline and effort. Pero ha tomado mucha disciplina y esfuerzo. Look, I played my first 18-hole game. Jugué mi primer juego completo, Which took about 4.5 hours. que tomó 4 horas y media. This was in Mexico and it was like 110 degrees. Y en México estaba como 110 grados. But I pushed myself. Pero me empujé a mí misma. I said, I need to continue growing and learning. Y dije, necesito todavía crecer y aprender. To see things I've never seen before. Para ver cosas que yo nunca jamás he visto. I gotta do things I've never done before. Necesito hacer cosas que nunca he hecho. And so growing up, I didn't have the privilege to play sports, but I'm playing them now. Así que creciendo no tuve el privilegio de jugar deportes, pero ahora lo estoy haciendo. It's never too late to dream. Nunca es tarde para soñar. It's never too late to want to live out your mission. Nunca es tarde para querer vivir tu misión. It does not matter how young or how old you are, it's never too late. No importa que tan joven o tan grande que estés, nunca es tarde. If you're here Si tú estás aquí and you're breathing because you're here, y estás respirando porque estás aquí, that means that you have a mission to live out. eso significa que tienes una misión para vivir. And if you stay in the course Y si te quedas en este camino and don't look back y no volteas para and atrás don't go back to that y lifestyle no regresas a esa vida and de don't go back antes to the neighborhood y no regresar al barrio and don't go back to that relationship, y no regresar a esa if you relación stay in the course, y te quedas en el camino, you will succeed. vas a poder sobresalir. But it's going to take some discipline. Pero va a tomar disciplina. You need to do the work. Necesitas hacer el trabajo. There's a lot of people who say, well, I'm just praying, Pastor. Hay muchas personas que dicen, pues yo estoy orando. Yeah, you've been praying for 20 years and nothing's changed. Sí has orado por 20 Yes. años, pero nada ha cambiado. Because you got to do your part. Porque tú no has hecho tu parte. God wants to see that you're faithful in the little things Dios quiere ver que eres fiel en lo más so that He pequeño could put you over greater things. para que Él te pueda poner sobre cosas más grandes. True story. Historia verdadera. One day I was going to go preach at some women's event. Una vez iba a ir a predicar a un evento de mujeres. I wasn't a pastor yet. Todavía no era una pastora. And I was like, God, use me. Y le dije, Dios, úsame. Lord, empower me. Empodérame. And God said, you want me to use you and you can't even read a book? Y Dios me dijo, ¿quieres que yo te use y ni puedes tú leer un libro? I would buy books, read one chapter, and never read them again. Compraba libros, leería un capítulo y ya no, nunca los Do leía. you know what you're asking for? ¿Sabes lo que estás preguntando? You're asking for greater things, but you can't even read a book? Estás orando y pidiendo por cosas más grandes, pero ni un libro puedes leer. Discipline. Disciplina. See, when I want to give up, Ven, cuando yo me quiero dar por vencida, I remember that there's a tribe that's cheering for me. me recuerdo que hay una tribu que me está When animando. I want to give up, Cuando me quiero dar por vencida, I know there's a cloud of witnesses that are seeing me. sé que hay una tribu que están mirándome. And so everything I do with you in mind. Así que todo lo que hago, lo hago con ustedes en mente. For my family, my grandchildren in Por mi mind. familia, por mis nietos en mente. Let me show you a little video on my discipline. Les voy a enseñar un video Don't de laugh. mi disciplina, no se rían.
Thank you. Thank you. I knew that this was going to be a lifestyle. Yo sabía que esto se iba a convertir en un estilo de vida. That this was not just an add-on to my life. No nomás algo que iba a añadir a mi vida. So I needed endurance. Así que necesitaba resistencia. It was going to be necessary. Iba a ser necesitada. So that I could fulfill my life's mission. Para que yo pudiera llevar a cabo mi misión en la vida. I want to give a little disclaimer. Y ahora les quiero dar como un aviso. Because this is not for the people that don't work out to feel bad. Porque esto no es para la gente que no va al gimnasio que se sientan mal, no es para And eso. then the people that do work out, it's not for you to show off either. Y la gente que sí hace ejercicio no es para que te creas. Because there's a lot of people that work out a lot. Porque hay gente que hace mucho ejercicio. But why are you working out? Pero ¿por qué estás haciendo tanto I ejercicio? work out Yo hago ejercicio because I want to be able to fulfill my mission in this life. Porque quiero llevar a cabo mi misión en esta vida. Okay, so if you do work out but you're not feeding your spirit, entonces si sí haces ejercicio pero no alimentas tu espíritu, then you're not being aligned to the will of God. Entonces no estás alineado a la voluntad so de it's Dios. not about whether you work out or not. Así que no es si haces ejercicio o no. I'm talking about the discipline it takes to live out my life's mission. Estoy hablando de la disciplina que se tiene que llevar a cabo para llevar mi misión Because en la vida. God gave me this body to fill it out, fill out my mission. Porque Dios me dio este cuerpo para llevar a cabo mi misión. That was my disclaimer. Let's go to Hebrews Ese era mi aviso. 12:11. Vamos a Hebreos 12:11. It says, y dice, no discipline is enjoyable while it's happening. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. It is painful. Al contrario, es dolorosa. Man, look, my first day of working out, mira, mi primer día de hacer ejercicio, I went looking really cute. I had a cute little sweater. Fui bien cute al gimnasio con un suétercito. I bought a whole outfit and shoes. Compré hasta zapatos. 5 minutes into my cardio, 5 minutos de that hacer sucker came ejercicio, ese suéter ya no lo traía puesto. I thought I was gonna die, dude. Pensé que me iba a morir. I wanted to take my shoes off, Hasta me quería quitar los zapatos, but I couldn't breathe. pero ni podía respirar. I started taking these things off that weren't allowing me to work out. Me empecé a quitar todo lo que no me estaba ayudando a hacer ejercicio. So no discipline is enjoyable while it's happening. Así que ninguna disciplina resulta agradable a la hora que It's painful. pasa. Es dolorosa. But afterwards, Pero después there will be a peaceful harvest produce la apacible cosecha of right living de una vida recta for those who are trained this way. para los que han sido entrenados. So por I'm talking ella. about discipline in different aspects of your life Estoy hablando de disciplina en diferentes aspectos y áreas de tu vida that trickle into other areas of your life. que después empiezan a irse en otras partes de tu vida. Verse 12. Verso 12. So take a grip on your tired hands. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos Oof, cansadas. I don't know who's been tired lately, man. No sé quién ha estado cansado. You're just tired of yourself. Cansado de ti mismo. You don't know how many times I was tired of repenting of the same things. No saben cuántas veces ya estaba cansada de arrepentirme de I lo would say, mismo. God, you must be tired of hearing me. Le decía a Dios, ya has de estar cansado de escucharme, Don't give up. pero no te rindas. Don't give up. No te rindas. So it says, strengthen your weak knees. Y dice, fortalezcan sus rodillas debilitadas. You know, you got to continue praying. Necesitan seguir Seeking orando, God. buscando a Dios. Mark out a straight path for your feet, for those who are weak and lame will not fall but become strong. Y marquen un camino por esos que están débiles, van a ser fortalecidos. Oh, let me read verse 1, actually. Let me go to verse 1. Hebrews 12:1. Hebrews 12:1. Okay, therefore, since we're surrounded by a huge crowd of witnesses, Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, to the life of faith, let us strip away every weight that slows us down. de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. That's when I started taking that sweater off that wasn't letting me work out. Fue cuando me empecé a quitar el suéter que no me dejaba hacer ejercicio. When he says to let's strip away every weight that slows us down, Cuando dice quitémonos todo peso que nos impida correr, that means
letting go of friendships that are slowing you down. Eso significa dejar amistades que te están deteniendo. Ooh, there's probably certain things you're watching you shouldn't be watching that triggers you. A lo mejor hay cosas que estás mirando que no tienes que estar viendo. And so you got to strip those things away. Entonces necesitas alejarte de esas cosas. You got to get out of certain circles Necesitas salirte de ciertos círculos because it's slowing you down. porque te está deteniendo atrás. So right here is telling me that I got to do the work. Así que aquí me está diciendo que yo necesito hacer mi When it trabajo. comes to the physical, I got to do the work. Cuando viene de lo físico, yo tengo que hacer mi God trabajo. will take care of the spiritual things. Dios se cuidará de las cosas espirituales, Especially that sin that so easily trips us up. especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. What is that sin that's been tripping you up? ¿Qué es ese pecado que te sigue haciendo tropezar? Think about it. Piensa en eso. And let us run with endurance Y corramos con perseverancia the race God has set before us. la carrera que Dios nos ha puesto por delante. God has set a race for you. Dios ha puesto una carrera enfrente de God ti. has put a mission in you. Dios ha puesto una misión en ti. God predestined you before you were born. Dios te predestinó antes de que nacieras. And not only did He predestine you, He gave you a calling. Y no nomás te predestinó, te dio un And llamado. not only did He give you a calling, but He's equipped you. Everything you need is inside of you. Y no nomás un llamado, Él ya te equipó, que todo lo que ocupas está clap. dentro de ti. Everything you need is inside of you. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Verse 2, we do this by keeping our eyes on Jesus, Esto lo hacemos manteniendo nuestra mirada en Jesús, the champion who initiates and perfects our faith. el campeón que empieza y perfecciona nuestra fe. You know, after Pastor and I work out, Después de que yo y el pastor hacemos ejercicio, you know, we go about our day, we work and everything else. empezamos nuestro día, trabajamos, And though our day ends very late, y aunque nuestro día acaba bien tarde, we feel very effective. nos sentimos bien efectivos. We feel so good about ourselves. Nos sentimos tan bien de nosotros. And so we're able to serve our staff correctly. Y así podemos servir nuestro staff, We're able to bring great teachings. podemos traer enseñanzas buenas, We're able to preach and minister because of these disciplines that we're doing. podemos predicar y ministrar por esas disciplinas que estamos haciendo. You will be rewarded. Vas a ser recompensado. Hard work pays off. Porque el trabajo difícil trae una cosecha. But you gotta do your part as well. Pero necesitas hacer tu parte también. In conclusion, Y en conclusión, we must remember nos tenemos que recordar that our bodies que nuestros cuerpos are given to us. han sido dadas It's a gift from God. y es un regalo de Dios. And they deserve to be taken care of. Y merecen ser cuidados. It's not about the physical appearance. No nomás es de la experiencia, de la apariencia física, It's about your overall health. es de tu bienestar total. We take care of our bodies Cuidamos nuestros cuerpos so we can fulfill God's purpose. para que podamos llevar a cabo el propósito de Dios. Not so we could get more likes No para que nos den más likes or en so we could be Instagram, liked. o para que nos quieran más. No, it's to fulfill our purpose Es para llevar a cabo tu propósito. so that we could do more, Para hacer más, so that we could be more, ser más so that we could give more. y dar más. So let's commit Entonces hay que comprometernos in taking care of our bodies. a cuidar nuestros cuerpos. Let's strive for discipline. Hay que ir tras la disciplina. Let's strive for endurance Hay que ir tras la resistencia and hard work. y el trabajo difícil. Let's remember Hay que recordarnos that hard work pays off que el trabajo difícil trae recompensa. and that it's due time we will be rewarded. Y en el debido tiempo veramos esa recompensa. Let's live out our purpose in this human experience Hay que llevar a cabo nuestro propósito en esa experiencia humana through our bodies. por nuestras vidas. I want to do something with you right now. Can you just close your eyes? Quiero hacer algo contigo ahorita. ¿Puedes cerrar tus ojos? I don't know where you're at in life right now. No sé en qué etapa estás en tu vida ahorita. I don't know if you're in the healing journey. No sé si estás en la etapa de sanidad. I don't know if you know your purpose. No sé si tú conoces tu propósito. Or maybe you're in the broken stage like I was once.
O a lo mejor estás en una etapa donde te sientes quebrantado, roto. Whatever stage you're in, En cualquier etapa que te encuentres, I want you to know that you have a purpose. quiero que tú sepas que tienes un propósito. And so right now, if you don't know what's your purpose, Y si tú ahorita no sabes cuál es tu propósito, what are you called to do or to be, qué es tu llamado, qué hacer, I want you to ask God right now. quiero que tú le preguntes a Dios ahorita. So just close your eyes. Quiero que cierres tus ojos. Father, in the name of Jesus, Dios, en el nombre de Jesús, I pray, Lord, oro, Señor, that you may reveal to them their purpose. que tú les reveles su propósito As you take them into this healing journey, mientras los llevas en este proceso de sanidad, you could give them a glimpse of their purpose. que les des un poco de su propósito. We know you will do it, Father, Sabemos que tú lo harás, Padre, and that they will live out their mission. y que ellos llevarán a cabo su misión. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You know that I feel like there's a lot of people that stopped dreaming long time ago Siento que aquí hay mucha gente que dejó de soñar hace mucho tiempo, because pain does not allow us to dream. porque el dolor no los deja soñar. When I had no aspirations, no dreams, no goals, Cuando yo no tenía ninguna aspiraciones, sueños o metas, it's because I was broken. era porque yo estaba quebrantada. And as I serve God Y mientras seguía sirviendo a Dios and He would heal me, y Él me sanaba, I started getting glimpse of my purpose. empecé a agarrar poquito de mi propósito. You know, before I was a pastor, Antes de que yo fuera pastora, I used to clean the church, clean restrooms. limpiaba la iglesia, limpiaba los baños, I served in the children's ministry. servía en el ministerio de niños, I was a Sunday school teacher. era una maestra los domingos para los niños, I did women's prison for 2 years. hice el ministerio de prisión para mujeres por 2 años, I did a lot of things. hice varias cosas. You're going to find purpose when you start serving God. Vas a encontrar propósito cuando empiezas a servir a Yeah. Dios. And serving God is not, I'm a pastor, so my calling is here in the church, but you don't have to have a calling inside the church. Y servir a Dios no es como, oh, soy pastora, mi llamado está aquí en la iglesia. No, tú puedes tener un llamado fuera de la iglesia. So your purpose could be whether you're a business owner, Así que tu propósito puede ser si eres un empresario, whether you're an employee, trabajas para alguien, but you have passion for maybe women or men. tienes pasión para mujer o hombres, Maybe you want to be able to be a mentor to a young person. ser un mentor a unos jóvenes. You see, your life has to have meaning, and that meaning needs to be able to change others. Tu vida necesita tener significado y ese significado podrá cambiar a otros. Because it's just not God bless me, give me, do me, me. No, it's how are we going to pay it forward? No nomás es Dios, dame, Yes. bendíceme a mí, yo, es como lo vamos a compartir también. Lord, you've been so good to me. How can I tell others what you're doing in my life so that you could do it in their life? Dios ha sido tan bueno conmigo, ¿cómo le puedo dar eso a otros también? And so this verse to me Y así este verso para mí has been everything. ha sido todo para mí. Because I remember being that broken little girl, Porque yo me acuerdo siendo esa niña pequeña, quebrantada, surviving. nomás tratando de sobrevivir. I remember my journey in being a Christian. Me acuerdo mi jornada en siendo una I cristiana. was the type of girl that lived in the altar. Era el tipo de mujer que vivía en el altar. I don't care what was being preached, I was there. No me importaba qué estaban predicando, yo estaba ahí. That's how much I fell in love with God. Así es cuanto yo me enamoré de Dios. I didn't grow up with a father. Yo no crecí con un padre. So God became my father. Entonces Dios se convirtió como mi padre. And because I was so grateful. Y porque yo estaba tan agradecida, Oh, I'm sorry, I'm going to do this to you, Kim. Romans 12 says, Romanos 12 dice, so dear brothers and sisters, así que hermanos y hermanas, Spanish right here. I plead with you, les ruego que entreguen your bodies su cuerpo
to God a Dios because of all he has done for you. por todo lo que Él ha hecho para ti. So he wants us to give our bodies to God for all he's done to us. Entonces quiere que, To him. que demos nuestro cuerpo para Dios por todo lo que ha hecho por Él. Let them nosotros. be a living and holy sacrifice, Que sea un sacrificio vivo y santo, the kind he will find acceptable. la clase de sacrificio que a Él le agrada. So it's saying for us to give our bodies as a living sacrifice. Entonces está diciendo que demos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. I got so much to say about this, but I don't know if I should. Ladies, Mujeres, muchachas, your bodies sus cuerpos are not to be given away. no son para dar a cualquier The persona. Bible says, let our bodies be a living sacrifice. La Biblia dice que nuestros cuerpos sea un sacrificio vivo. The kind that he will find acceptable. Lo que Él va a ver que es agradable. And it says, this is truly the way to worship him. Esta es la verdad, la verdadera manera de adorarlo. I've dedicated my life Yo he dedicado mi vida to serving God, a servirle a Dios and I will continue to serve God. y lo voy a continuar a servir. And I've said it to my husband, and I will say it to you. Y se lo he dicho a mi esposo y te lo diré a ti. And he even shared this with you guys as well. Y él ha compartido eso con ustedes también. I told him one day, look, with or without a husband, I'm going to serve God. Yo le dije un día, con o sin esposo, yo voy a servir a Dios. With or without friends, I'm going to serve God. Con o sin amistades, yo voy a servir a Dios. With or without money, I'm still going to serve God. Con dinero o sin dinero, yo todavía serviré a Dios. With children or without children, I'm going to still serve God. Con hijos o sin hijos, yo voy a servir a Dios. My life belongs to God. Mi vida le pertenece a Dios. I want my body to be a living sacrifice unto him Yo quiero que mi cuerpo sea un sacrificio vivo ante Él. because of what this has done to me. Porque por lo que eso ha hecho para mí. Because what God has done in my life. Por lo que Dios ha hecho en mi I owe vida. him everything. Yo le debo todo a Dios. I ask that you may stand to your feet. Te pido que te pongas de pie. I want to pray for you. I didn't do this in the morning, but I want to pray for you. Quiero orar por ti. No hice esto en la mañana, pero quiero orar por ti. And there's a lot of dreams that are going to arise from today. Hay muchos sueños que van a empezar a ser vivos hoy. If you never aspire to be anyone or do anything, today you will be able to dream and believe in yourself. Si tú nunca tuviste el deseo, pudiste pensar que tú quisieras ser, hoy vas a empezar a creer en ti. You know, it goes back to our imagination. Regresa todo a nuestra imaginación. What do you imagine yourself doing for the kingdom? ¿Qué es lo que tú te imaginas haciendo para el reino de Dios? Another question too, what do you imagine maybe creating? Otra pregunta también, ¿qué a lo mejor te imaginas creando? Do you want to be wealthy? That's fine. God has no problem with you being wealthy. ¿Quieres ser rico? Ok, está bien, Dios no tiene problema con eso. But what is the plan to get there? Pero ¿qué es el plan para llegar ahí? Exactly. So you see, so what is your goal? So tienes que ver qué es tu meta, What is your dream? qué es tu sueño, What is your calling? qué es tu llamado, What do you want to create? qué es lo que quieres What crear, do you want to start? qué quieres empezar. You're going to write that down. Vas a escribir eso And then you're going to say, y después vas a decir, what disciplines do I need in my life to get there? ¿qué disciplinas ocupo en mi vida para llegar ahí? Because I'm running this race with a purpose. Porque yo estoy corriendo esta carrera con un propósito. Because in this race, I have a purpose. Porque en esta carrera tengo I have a propósito destination. y un I have somewhere I need to destino. get to. Tengo un lugar donde tengo que I need a llegar. family I need to restore. Tengo una familia que tengo And que there's a restaurar. relationship that needs to get restored. Hay una relación que tiene que ser There's restaurada. many things I want to see in my family. Hay muchas cosas que quiero ver en mi familia, But it requires a plan, my people. pero requiere un plan. Things just don't happen. Las cosas no nomás pasan. In the cemetery, there's a lot of people that died with their dreams. En los cementerios hay mucha gente que ha morido con sus sueños. Because it's just not a dreaming, it's so easy. Porque no nomás es soñar, eso es bien fácil. It's to have a plan, Es tener un plan,
have the discipline, tener la disciplina commit to doing the work to get there. y comprometerte a hacer el trabajo para llegar ahí. So I want you to close your eyes Así que quiero que cierres tus and offer ojos your body as a living sacrifice to God. y ofrécele a Dios tu cuerpo como un God's gonna do sacrificio it in your viviente. life. Dios lo va a hacer en tu vida.